sangat jatuh cinta pada istilah obat kuat. Bicara tentang stylebooknya yang dipakai di jurnal itu, and we know bahwa dia menggunakan Chicago style. Ya. Jadi kalau banyak project semua ya. Ketahuan deh projectnya. Right, nah Chicago. Anyways, kemudian selain ini, saya dikasih juga contoh paper, contoh journal artikelnya yang pernah terbit di jurnal itu. Nah, di sini saya bisa melihat gaya, istilahnya selingkungannya. Selingkuh, bukan selingkungan. Ini nama jurnalnya Religion, ya. Ini salah satu artikelnya, dan ini ada cara bagaimana kita bisa reference dan lain sebagainya. Ya. Nah ini udah kelihatan sekali bahwa ini jurnal beneran, gitu. Ya. Bahwa ini nggak main-main, ya. Bahwa dia menggunakan standar yang tertentu. Ya. Dan kita tinggal patuhi saja, gitu. Apa yang dia minta kita jalankan. Dan ini bukan masalah benar atau salah atau apa, tetapi lebih pada preference dari jurnal itu sendiri. So ikuti saja, ya. Jadi berapa ratus kata abstraknya, keywordsnya ada berapa. Kadang-kadang mereka very specific, 5 sampai 8 maksimum misalnya gitu kan. Kemudian ingin running note plus footnote misalnya, right? Dan ada structure yang jelas, ada subtitles yang tidak boleh lebih dari 5 kata misalnya. Saya pernah mengedit tulisan, subtitlenya itu ada subjudul itu ada yang seperti kalimat, sampai 2 sampai 3 baris. My God, begitu saya edit, dianya marah kayak nggak suka. You know, I'm thinking, ini susahnya jadi editor. Tadi boleh saya nambahin sedikit ya. Jadi kan saat ini kan saya sekarang lagi baru belajar menjadi editor, kebetulan ada di jurnal kami, Jurnal Madania itu. Nah, ketika saya menerima beberapa tulisan itu, saya agak sedikit ini, loh, kok kirim tulisan begini sih gitu. Terus saya tanya sama teman saya, tugas editor apaan sih? Yaitu memperbaiki semua. Kok memperbaiki? Saya bilang harusnya ketika mereka mengirim, mereka udah baca dong skupnya kita apa, selingkuhnya kita seperti apa. Saya pikir kalau editornya cukup misalnya, oke lah, menyesuaikan dengan selingkuh kita, bukan mengurangi, bukan menambahkan atau apa segala macam. Jadi akhirnya saya berkeras, kalau saya yang megang, saya bilang jurnalis, saya akan strike, saya bilang gitu kan. Yang tidak sesuai, yang terlalu jauh, misalnya abstraknya saja yang ini lebih dari apa yang kita tentukan ya saya buang, saya bilang begitu. Nggak bisa begitu teman-teman. Nah itu di situ saya mikir, inilah kelemahan dosen terutama ini saya katakan dosen karena kita yang dituntut untuk itu sekarang. Malas membaca selingkuh sekup dari jurnal yang akan kita kirim. Itu yang saya bisa jadi catatan. Itu sebabnya di beberapa universitas yang hebat, editor itu adalah pekerjaan yang profesional, right? Dan dibayar mahal. Bukan dosen pegawai negeri. Kita beramal, Pak. Kita kan dibayarkan. Sesuai logo. Tapi itu kan logonya Kemenak. Iya, Masalahnya kita nggak dibayarkan. Being a professional copy editor is a serious profession, and for a lot of people it is a very good idea before you send an article off, have someone proofread it for you, because unless you are an editor by training, you are going to make mistakes. It's not going to be perfect. Some journals provide very good copy editing services, and some journals print exactly what they get. So you need to check that before you submit it, because it's really embarrassing if they don't do copy editing and you didn't know it, and so it comes back with all of these mistakes in it that you can't change.
The other thing on referencing is, again, like Pateki said, check the style sheet, because there are lots of things you can change electronically. You can change the spelling of a word to standardize it. There aren't any programs that will change referencing styles. You can only do that by hand, or by copy, where you can all find ways to copy paste a lot of things. But you'll save yourself a lot of work if you write the paper in the format of the journal that you want to send it to. For example, APA style uses in-text references, which I don't like them at all, but if that's what the journal says, what you like, what I like, that doesn't matter one bit. What matters is what they want, and they won't accept it in a format except the one that they like. And you can sit there and you can say, oh, ini kok luar biasa, but that doesn't make any difference. Jadi memang menyangkut masalah referencing style, ini contohnya tadi yang saya berikan, dia sangat spesifik bagaimana in-text-nya, bagaimana footnote-nya, bagaimana references-nya, apakah surname dulu, first name, kemudian tahun atau judul dulu, and so on and so forth. So I got this whole document ini khusus untuk saya baca, khusus saya untuk reference untuk one article itu. Nanti kalau saya nulis lagi untuk jurnal lain, it's gonna be a different referencing style lagi gitu ya. Jadi prinsipnya adalah sami nawaton, pokoknya kami dengar, kami taat, itu aja kalau menyangkut masalah referencing style. If it doesn't, if you get something from some international journal and it doesn't have a style guide, that's a good indication that this is not a real journal. Right? That they will just print whatever they get. Right. Most credible journals have very specific style guides. Ada lagi? Any more reflection? Sudah menyadari akan kelemahan, sangat sadar, terlalu sadar. Jangan sampai terlalu sadar sehingga membuat Anda jatuh ya. Tapi semua ini adalah tips, tricks, and strategies untuk Anda bisa menjadi lebih acceptable gitu ya. Sehingga membuat pekerjaan Anda lebih publishable insya-Allah. Ya. So, ada beberapa hal lagi yang saya temukan. Ini saya tipe orang yang suka pada big ideas. Ya. Jadi research kita mungkin limited in scope, mungkin kecil-kecilan, mungkin apa. Tapi dia harus punya impact gitu, yang besar. Dan dia sebisa mungkin ya jelas generalizable. Kemarin kan saya memberikan 3 kriteria ya. Generalizability, replicability, and falsifiability ya. Tetapi thinking big itu artinya bagaimana Anda bisa memperluas wawasan orang lain tentang research Anda ini. Contoh tadi di grup saya misalkan dia bicara tentang online application yang bisa mengubah students behavioral attitudes di sekolah tentang honesty misalnya. Tetapi judulnya nggak perlu menyebutkan nama dari online application itu karena that's not the point. The point adalah bahwa ada application yang bisa membantu untuk to enhance educational honesty. Itu kan. Nah, itu adalah bagaimana kita membuat research kita itu lebih relevant in people's mind and imagination. Jadi kita bisa meng-capture imajinasi orang pembaca kita. Itu sebenarnya maknanya. Kemarin saya memberi contoh Weapons of the Week kan, James C. Scott misalnya. Dan bagaimana itu kemudian menjadi relevant dan bisa dipakai di banyak konteks. Walaupun studi kasusnya itu very limited in scope. Tetapi apa yang dia bicarakan itu adalah masalah everyday form of struggle.
yang mungkin bisa jadi dirasakan oleh hampir semua umat manusia dimanapun. Right? So that's what I mean by thinking big. Jadi berpikir besar. Jadi how relevant is your research pada humanity, pada human civilization, world, atau masyarakat Anda? Would you like to comment on that, Mbak Ita? Thank you, Pak Diki. We can think big from sesuatu yang kecil juga, sesuatu yang contoh. Ada mahasiswa saya dari Australia, dia tertarik pada gender issues dan dia sangat jatuh cinta pada istilah obat kuat. Kan di pinggir-pinggir jalan itu kan kadang-kadang di ampel lampu merah itu kan ada obat kuat servis ini gitu kan, Maero apa segala macam gitu ya. Bagi dia itu sebagai outsider itu menarik sekali. Dan dia taruh itu di judul dia case study of obat kuat gitu. Saya menyarankan, kenapa sih obat kuat itu nggak ditaruh di introduction aja gitu, case study-nya ini. Dia bilang enggak, itu sangat menarik, sangat relevan, saya ingin attract my readers attention itu by obat kuat itu. Oke, akhirnya kita ambil strategi title, main title dan subtitle. Obat kuat, the concept of masculinity in Japanese culture. Bagi dia itu sangat fulfilling, dia nggak kehilangan obat kuat, tapi dimensi apa atau aspek apanya yang dia angkat itu kan jelas juga bagi readers kan. The concept of masculinity in Japanese culture. If you just put obat kuat as a title, no one is going to want to read it. Menurut Pak, word. No, because if you try, mungkin dalam bahasa Indonesia, yeah, tetapi the international journal, you just translate literally obat kuat, that means powerful medicine. Right? Powerful medicine. Right now, we all know what obat kuat means, but if you don't know Indonesian culture, and especially Indonesian, popular culture, you have no, it could be an article about pharmacology. It could be an article that was 95% chemistry and 0% culture, right? So the title, just by itself, you're right, it has to have a subtitle. You can have that title, that's good. It's a good title, right? It's a very good title if it has a subtitle. But without the subtitle, it doesn't mean anything. Definitely. So subtitles itu bisa menunjukkan yang Anda mau bahas itu apa, dimensi apanya, aspek apanya gitu. Bagi saya sih nggak terlalu relevan ya, obat kuat gitu. Dia enggak, ini sangat powerful, empirically powerful, dan saya mau itu hak dia, gitu. Menurut dia itu akan bisa strategi untuk mengattract academic scholars untuk go through his manuscript, his study. See, this is what I mean by thinking big tadi. Jadi obat kuat itu yang spesifiknya, yang generalnya itu adalah masculinity-nya itu. People can relate to masculinity. Perempuan pun bisa, laki apalagi, right? So istilahnya itu, while you focus on the tree, don't forget the forest. Gitu. Right? So ini adalah kemampuan yang sangat unik bagi seorang veteran researchers. You need to be able to have the ability to zoom in and zoom out. Kalau Anda tidak bisa zoom in, zoom out, Anda akan terlalu banyak fokus on the tree. Seperti Sisto tadi, sistem online, bla bla bla. Anda terlalu fokus pada Sisto ini, aplikasi ini, begini, tapi you're forgetting the forest. Right? So silakan Anda mau fokus pada tree yang mana, plant yang mana, tapi don't forget the forest. So the ability to zoom in and zoom out, ya. Itu sebabnya kadang-kadang saya baca abstrak, itu saya tidak bisa melokasikan di mana research ini terletak di bidang apa, di field apa, itu susah.
Setelah saya tanya, Anda dari prodi mana, baru, oh itu toh. Tapi dari judul, dari abstrak tidak ketahuan. And that's problematic. For those of you in social science research, this zoom in and zoom out also is in a comparative framework. This is still an issue in Indonesian scholarship. It's very rarely comparative. If you read an article in most of the social science journals in Indonesia, including the ones in Islamic studies, they don't even mention Malaysia, right? You know, which same issues, the same language, very different politics, makes a perfect comparison. It's very rarely done. And research that really doesn't have some comparative dimension to it is not going to be globally significant. It may be significant for the study of a particular culture, and it may be really important there, right? Like the study of grammatical styles in Javanese translations of Al-Ghazali. May be very important for Java, but it doesn't make any difference to anybody else in the world, right? But if you said, and you did the research, problems arising from the translation of Al-Ghazali into local languages, and you had some examples from Urdu and Turkish, even if there were secondary references, right? You know, if you looked it up and you found who else had written about it, then you would have something that people would say, you know what? This is a problem that's transnational. This is worth reading even if I don't really care that much about Java. Right? And Indonesian, not just Indonesian, I can say that a lot of social science research suffers from exactly the same problem of not being at all interested in comparative issues. Any questions, remarks? Paham? Udah mulai pusing semuanya. Are you more confident now to write the abstract? Yes. Siap. Jadi one of the problems that we encountered juga banyak gaya penulisan itu terlalu personal ya, menggunakan I, menggunakan we, menggunakan ini. Sebisa mungkin you detach yourself ya, and you have a respectable distance from your subject matter to give it objectivity, give it a more credibility. Ini adalah surat dari University of Bern yang menolak Einstein. It's a rejection letter from the University of Bern. Jadi kalau Anda ditolak masuk jurnal, don't worry about it. Just send it to another. Ada jurnal yang lain. Saya tahu Anda bukan Einstein, tapi you know. Which paper did that? No, this is his application as a professor there. As a, I think associate professor. Yeah, associate professor. Bagaimana? Yeah, associate professor. You are not eligible for the position of associate professor. Can you imagine? What's the date on that letter, Dickie? 1907. You know, within about 3 or 4 years, I'm sure the person who wrote this letter felt like a complete fool. Exactly. Nanti semua editor-editor yang pernah menolak Anda juga pasti akan merasa rugi. Karena ternyata kemudian artikel-artikel Anda masuk ke jurnal-jurnal yang lebih hebat. Amin. Ini kayak jualan kecap kan.
Nah, ini hanya supaya so that you don't, feel down or anything. Yeah. People who wonder if the glass is half empty or half full miss the point.